Lu. Dakuyapan. Tulak natin to. Larga diri. Bagsak. Bagsak dalawa oh. Dito Jundel. May lord dito. Kanina ka pa ha. Lah! Ay, ate nasisig. Guda. Turi lang pre. Ilan at least na push. Naka-aim lang ako ng Tori. Buti masakit na yung Kimi natin, Joy. Itulungan mo dito yung Kimi, pre. Nice. 3 hit lang yung Kimi, Joy. Lord tayo ngayon. Tapang ka pre. Lord ano? Jindel. Nasa top lane yung Nolan no. Palag. Nga dyan yung Hanabi eh. Di man maghulat sa Lord ba eh. Ang ganyan siya ni Uli. Yung Lord, sabayan niyo pre. Sayang walang sumabay sa Lord eh. Trio no, Lawrence. Tura. Na, pagka di maalas ni mo, Choy. Tara, mid lane na. Ay, abag, ikating kuniho.
under attack. Request backup. Launch attack. Launch attack. Request backup. Ala! Ayabag! Naigo ba eh? Paspasa kadagan sa kulukoy, oy. Jundel, kalma lang Jundel, my lord. Chain Mark! What's up, Chain Mark? Long time no see. Sa akin, hindi na tamaan ng second skill. Initiate retreat. Launch attack. Request backup. Zone lang diyan na, pre, ha? Pre, zone lang, ayog push. Grabe laga, uy. Nice, tumama. Initiate retreat. Our turret has Ako na bahala depensa, kaya ko to. Lang yang unano ka, tapang mo. Ang tanong eh kung makakagalaw. Tapang mo unano ka. Huwag niyo pawiin, nagtutulak yung minion sa baba. Huwag pawin, huwag pawin. SS mo dun, Choy, SS ka dun. Dun sa baba, Choy, dito sa Tori, Choy, sa Tori, Choy. Ayaw, huwag na dyan, pre. Dito na sa ano, tumalon ka sana dyan, par. Naku, wag na, ngayon na, late ka na. Mananap ka. Yate. Asan ka ba, pre? Kailangan mo timbangin yung laban kung kailangan mo pa mo sumali doon sa bakbakan, mananap ka. Tapos na sana yun, min, kung doon ka tumalon, no? Nga ni mo pare, oy. Matasa. Min, kailangan mo lang balansihin yung laban, Joy, habang dinidisturb nila yung ano, kalaban doon sa baba. 4 bagsak. Doon ka na sana sa tore. Mananap. your team attack. Min, ano lang yan eh. Kaya yung tawag yan ka. Di na kailangan sabihin yun, bre. Utok na utok. Uy. Matulog ka na, wala ka silbi! Buak ka, bananapa ka. Huwag na kayong lumaban. Wala ka silbi, ha? Yun na, nauubos na naman tayo. Kaambak na naman tayo nito. Kung yung mananap sa Timan Marimar. Uy, Jundel! Tumakbo ka hanggang may lupa! Pinagpapalaw si Jundel, guys. Buanga, eh! Launch attack. Depensa lang ba? Clear lang, clear lang. Our turret is under attack. これまでの旅を静かに息を吸い勝利を射抜く Mindset naman to, guys. Nga to, Jay. 休息は欠かせない Mindset pa, mindset. Di na kailangan i-explain yun, pre. Mindset, mindset. Request backup. Lord na lang, Lord na lang, Lord. Lord tayo, Lord tayo. Di pwede yan. Di kaya. 私は平和を求めるものだが Attack the Lord. 憤ることもある Request backup. これまでの休息は欠かせない振り返ろうか Huwag ka sumama dito, Joy. Doon ka, mag-ano ka, mag-tawag na zone. Nice. Last flow to, pre. Mahihirapan na yan, depensan. 体は巨大だが Killing spree. 心は浅はかだな Launch attack. Ult is not ready. Mega kill. 道具を頼ることも必要だ GG na to. Request backup. 貴
規律を重んじれば Sampalin kita ng muka. 真の自由を選べ Sampalin ng muka. Eh, sasampalin kita eh. Bahala kayo sa buhay nyo. Tori is life, Tomar! Sige! Banatan nyo! Kung kaya nyo! Mabulin yung kamao ni Choi Pang! Ano? Ulo niya kayo! His name is John C. Ano? Lala, target lock, Tore. Tinuri na eh. Ano? Tapusin na natin, Jay. Mahirap na, baka makambak. Walang iamin, sinabihan pa ko, Hanabig. I-flow-flow lang yun eh. Mananap ka, Hanabig. Ikaw nga lang wala silbi. Ikaw pa demanding. Ha? Ikaw demanding, intentional. Mananap ka, ha? Lagot ko ni mo, mananapa ka, ha? Tagam. Papalag-palag kayo sa akin. 41 points para sa win side. 41 wins. Ay, isa na lang, isa. Bakante, huy! Bakante mo, di ba? Bakante. Bakante, dite. Oh, isa. Reporter's notebook tayo ngayon. Reporter's notebook. Sino gusto sumali, guys? Sino gusto sumali? Sali na kayo, guys. Ano? Oy, Jackmar, what's up, Jackmar? Kenneth Raconia, what's up, my man? Normally. Tara. Sino gusto? Makahadlock mo, sali. Nako, kailangan mo lang lakihan ang puso mo, Janice. Oh, pero si Ronald, yun akong lami kayo kuhanon ba? Sintensyahan ba? Grabe guni si Ronald ba? Wala na lang doon niya na mindset ba? Wala ko na ang isa 1% mindset ba? Lalo, wala si Ronald ng luod. Nga Ronaldo ng luod. Luod na ganida, ng luod pag yun. Nga Ronald ng luod. Yan na lang may Ronald eh. Trio sa amin. Nga ni Ronald din, nawala. Ay, online. Nga Papa Ronaldo eh. Nawala lagi si Papa Ronald. Papa Ronald. Kala ko, nawala na ng pag-asa si Papa Ronald. Nga ni Papa Ronald eh. Papa Ronald. Yung gatot mo talaga pang international. International galaw-gaw. Mananap. Tura si Lawrence, 45 seconds. Kuniyo ka, mura kag VIP. Wabi kay supporter badge. Ng 1 minute. O yabag. 30 seconds to play. Normally. Sintensyahan ang mananap, mananap. Sintensya. Uy, si Natoy, 16 na mythic si Natoy, guys, oh. Nasa mundo ng halimaw si Natoy, nga ni Natoy, nagmamadali, pre. Si Natoy po ay nagmamadali, ang Philippines number 13, amon ng panis. Ay, gracias. Thank you, Lord. Natoy, na mahal ka. 41 wins, 30 losses. At least, meron na tayong angat-angat sa buhay. Maangat-angat na yung natin, pre, record. Hindi naman masama, pre, no? Daw. Meron tayong 57.75%. MVP, 7. 71. Totalin nyo nga to, guys. Kung 71 ba talaga to? Yan, no? 41 plus 30 equals 71. Normally. Kawawa yung yun ko, bugbog. Mananap.
Oy, di ka pa nagbatak ano, Janice? Di ka pa naglaro? Choy, magkano bagong recall? 1,000, Choy. Total of 1,000. Meron din iba nakakuha ng 850. Yan, meron din. Iba-iba yung ano eh. Iba-iba yung tawag doon, yung amount. Iba-iba yung amount. Ang hawa dia. Hala. Ako decor Jondel, murag ako magkora ni Jondel. Your team is banned. Sige, ikaw na lang Jondel. Hawa dia si Neche, rotation ka. Tapos gold lane ko, gold lane. Pangit ka ng TP ko eh, macho-macho. Mura magkulang na lang kay pool. Para ma-pool dancing na. Your team is banning. Ban si Suyo, guys. Ban si Ling tayo. Ayun na, rotation try mo. Rotation na alam mo eh. Please pick a hero. Si Lawrence na lang mag ano yan, mag Ice Baby. Ice Baby. Kuan, Aurora ba? Enemy Ice Baby. Aurora or Big Sana ra Joy kay para putok batok. Sakit kayo ng Aurora ba eh? Anong pang late G? Early game lang natin to. Alpha Kido. Aurora kay murag lamig Aurora pre. Aurora or Bex? Uy, 11,000 matches naman ni si Choi pre. the enemy is 11,000 men, 52 win rate. Ninda ng tagbalutan eh. Hi. Your team is picking. Pa. Unsent, what's up Unsent? Shoutout din kay paring Christian Dagopiton. Dagopion. Dagopion pala. Choy, pag yun ta nagtilib ah. Ay, oo, tilibabad dahil Janice, no? Nga, Janice, oy. Ang bigay mo tilibabad, Janice. Boss, Gardo. Lakad mo to! Normally. Mamaya na lang, Janice. Baka maglalag kasi ako eh. Dagan kag module, Janice. Nga, ng module ni mo, Janice, oy. Unya Janice, PMT ka after the live show. After the live show. Naga-module ko Janice eh, wala nga kabantay. Ka-module ko eh. Tulog na manggug ka pag mag-module ko. Pangpalit og toothpick Choy ni Boss Gardo. Daghana isa ka bulig na toothpick na boss. 5 seconds till the enemy Isa ka bulig. leaves the battlefield. Ganahan ko na boss kay isa ka bulig.
Sa kabulig na toktik. 真の強さは内面から生まれるものだ Launch attack! Ha! Flicker please! Flicker! Flicker! Flicker please! Flicker! Flicker! Flicker please! Pati agad na choy, kaya di pwede mapildi taning yatin eh! Ang, inalagi lifesteal to siya, passive niya to. An enemy has Na it's a prank ka da Joy. Ang, Joy, ay, nabiktima ta sa to ang mga plano. Ang, ay, what a slow motion by Angela Gods! Ala! I-change attack! Pagkagwapa! Ang, oy, surtiya sa bush, oy! 心の平和の旅を 休息は痛みない Pagkaswerte sa bush. たっ一撃一撃が平穏への道はっ Ayo, Papa Jundel! 人を傷つけるたびにこの心も傷つ Matay, tayo isugas kambing, oh. has been slain. Ay, wag yun, naigo. たっ Ah, magana die! Ah, magana die! Yati! Turbo! これまでの修旅を行に休息はかかる Gold lane pala tayo, nakalimutan ko, gold lane pala tayo, pre. こともある Request backup! Wait for me. Dito pala nagsisimula ang bakbakan. 己自身を見つけることは終わりなき旅だ An enemy has been slain. Ang nga ning isya, oy, unya lang ka, mananapa ka. 静かに息を吸い勝利を射吹くはっはっはっ The enemy has slain the turtles. 孤独を受 An け入れよ enemy has been slain. Isya na sa mid lane, bay. Ally has been slain. Enemy double kill. Launch attack. これは旅の助けとなる Yung akala mong tatakbo ako in your dreams. Da! La! Anga to, uy! Anga to, uy! 足りなかった Pakyas. Na-passive day lifesteal si Asia, no? Kigwaha ng Asia, oy. Si Piat. 敗北ではないま Anga, oy, anga, oy. Si Piat ang gwapo, pre. 私は平和を求めるものだが憤ることもある Request backup. Da! Alaina, oy, gitulak lagi to, boy. Buanga to, pre, oy. 頼ることも必要だ振り返ろうか Ala, patay na si Jundil, bay. Ay, buanga, oy. Yati! Oh my gulay. Pirti, matabaa de Asia. Ni taba namang Asia sa sige kong kamatay, bay, yabag. Ni taba yung kulukoy, bay. 呼吸を Ay, ate nga lagoy, pastilan. Patya ng Angela, Joy. Unahan na, Joy. Na. Naina sa lagoy, pilit-pilit, baray. Oh, alab. これまでの旅を振り返ろうか
Saan na, Jondel? Tuhuga na. Lain na sa lago eh. Super Trader. You destroyed You're such a traitor! Oy, shout out kay Jobet. What's up, お Jobet? 前から無限の可能性を感じる May na lang muna tayo. 強さを見せてみろ修行に休息は欠かせない Pilit-pilit na gid akong LD player bay. attack. Kinakalawang na. 無事なる平和こそ勝利の鍵となる Pagtika sa alpha, oy. Has been slain. 真の敵は己自身だ Ult is not ready. War axe, oy. Tingkunata. 力を解き Turret has been destroyed. Buwang, oy. Grabe ka slow, bay. 人が Wala pa ko'y 足 bots? りなかった Kamo ko'y bots, bay? Anong slow man to? Launch attack. Patay si Fafa Jundil. La-esis 敗北 yun. ではない Our Mata, turret has umare ka been wata. destroyed. Killing spree. Kunat kayo ilang alpha kokak. Our turret has been destroyed. Enemy double kill. Our turret is under attack. The enemy has slain the turret. これまでの旅を振り返ろうか。私は平和を求めるものだが憤ることもある Bot lane daw ako, Jay. これまでの旅を Angela, may sasaw po gayo, bay. Our turret is under attack. Sakit lang yung kayo, bay. Bagdok! Alain na sa Asia, oy. Lain na sa Asia, pre, oy. Nakataba mang Asia sa akong kuan, bay. 15 kills na Asia, bay. Ah! Clear ka sa kahumanan ni bay. Kay murag di naman ni maayon niya akong ball stack. Turret has been destroyed. Sakit man kayo, bay. 修行が足りなかったか Kakabuhay ko pa lang. Oy, Jun Belieza, Jai Babarquez, what's up, pare? Ult is ready. 敗北ではないまた生まれ変わったのだ心の平穏を得るには Nice, nasa Torre. Late game, amin. Tara, kulang sila. 均衡に集中 Ult せ is よ not ready. Na! Ay, yabang. Wag yun na stun, no? Wala na, ano to? 孤独を受け入れよ Wait lang, wait lang. Sa baba ako, baba ako. Is not ready. 一撃一撃が平穏への道 Kaso may alpha, pre. Di ko kaya tong alpha, che. 規律を重んじれば Pero I'm gonna try my 真 very, の very 自由を best. 得られる Wait for me. た力を解 Nanayabag. そよか Ipit, pre, ipit, pre.
のごとく素早く Yan ba? Ipit par. Wala nga ikita to eh. Tibaya sa alpha oy gayaan yung tungol oy. Taka-taka pag og SS eh. Our turret is under attack. Our turret has been destroyed. お前から無限の可能性を感じるこの怒りの拳受けてみろ Lah, urot ang mga friendship. Don't give up. Let's try again. The enemy has slain Lord. Nalayabag frozen. Maayo alpha ba eh? Frozen pre. Pumasok ang Torre sabay frozen. Kaila jugog kinsi malas dre bay. Ma-blame na yun ba? Angas kalaban oy. Kaila jugog kinsi malas dre bay. Di na lang ko mag-sekay, malas mabug ko. Oy, di ako tanso. Pag sino matatanso dito, siya malas. Ay, malas si Neji Kudo. Dapat nag-blackout na lang sa inyo. Dapat din na lang bumalik yung internet.